नमस्कार ओडिशा। आज हूँ डिसेम्बर मास 30 तारिख मंगलवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटे रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। सारा ओडिशा रे एबे हाड़भंगा शीतर प्रकोप जारी रहिछि। विशेषकर रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू यथेष्ट कम रहुथिबारु जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। राज्यर विभिन्न प्रांतरे पारद द्रुत गति तलकू खसिबारे लागिछि। कटक, भुवनेश्वर और पुरी भली उपकूलवर्ती जिल्लागुड़िकरे पारद 10 डिग्री रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहुछि। सामुद्रिक प्रभाव सत्वे एठारे प्रबल ठंडा अनुभूत हेउछि। पश्चिम, दक्षिण एवं उत्तर ओडिशार जिल्लागुड़िकरे शीतर प्रभाव सबुठारु अधिक रहिछि। एही अंचल गुड़िकरे सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री किंबा ताठारु कम रहिछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुଯାयी आसंता 3 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा रे कौनसी बड़ धरणर परिवर्तन हेबार संभावना नाही। तेबे शीत सांगकु घन कुहुड़ी समस्या को द्विगुणित करिपारे। 2026 जानुआरी पहिला पर्यंत अनेक स्थान रे दृश्यमान दूरता बा विजिबिलिटी कम रहिबा आशंका रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। विशेषकर सकाळ समय रे यातायात करुथिबा गाड़ी चालक मानकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जायछि। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिलिछि। आज मोट 11टी जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एहा सहित 12टी जिले में भीषण शीत एवं 18टी जिले में प्रबल शीत अनुभूत हेबो। एहा सहित राज्यर समुदाय 30टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ केउ जिल्ला को सतर्क सूचना दिया जायछि। केउ जिल्ला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिल्ला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा आहुरी केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत कमिबो ताहाकु नै पाणीपाग विभाग कोन अपडेट दैछि। ए नै संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। ଏହା द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सटीक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। सारा राज्य रे शीत लहरी जारी रहिछि। प्रबल ठंडा सांगकु कलबल करुछि घन कुहुड़ी। अध रातिरु सकाळ 9टा पर्यंत कुहुड़ी रे अदृश्य होई जाउछि रास्ताघाट। 50 मीटर दूरतारे भी किछि देखा जाउनी। नुआ वर्ष पर्यंत अर्थात आहुरी 5 दिन एभली कुहुड़ी जारी रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे वर्तमान जानि नेबा आजि पाई सबु केउ केउ जिल्ला को येलो वार्निंग, केउ केउ जिल्ला रे भीषण शीत एवं केउ केउ जिल्ला रे प्रबल शीत और केउ केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जायछि। तेबे प्रथमे जानिबा जेउ 11टी जिल्ला रे घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। उक्त 11टी जिले में घन कुहुड़ी हेबा नहीं सतर्क सूचना दिया जायछि। एहा सहित सेही 11टी जिले में हाड़भंगा शीत हेबो बोली मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। जेहेतु एही जिला गुड़िकरे कुहुड़ी अधिक देखिबाकू मिलिबो, तेणु एही कुहुड़ी जगु सकाळ समय रे रास्ता रे यातायात समय रे समस्या सृष्टि होई पारे, तेणु सावधान रुहंतु। तेबे सेही 11टी जिला गुड़िक हेउछि कलाहांडी, कंधमाल, पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज एवं सुंदरगढ़। एहा पर जानिबा आजि पाई जेउ 12टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो बोली सूचना दिया जायछि। उक्त 12टी जिल्ला रे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रु 10 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला रे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 12टी जिल्ला गुड़िक हेउछि कोरापुट, जेउठी सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रहिबो बा एठारे भीषण शीत हेबो। एहा परे नवरंगपुर जिल्ला रे 9 डिग्री, कलाहांडी जिल्ला रे 9 डिग्री,
ରାୟଗଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣରୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ସେହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, ଯେଉଁଠି 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଏହାପରେ ଗଜପତିରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ କଟକରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ବରଗଡ଼ରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ଠାରେ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ କିଭଳି ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।